ягон кас хаст? Ягон кас хаст? Ассалом. Ассалом, шумо чӣ хел? Саломати ҳаман аст хуб. Мо меҳмонони нохода сомонаи оилаи Тиҷе. Шумо чӣ хел? Ҳаман аст хуб. Ассалому алайкум. Амакҷон шумо чӣ хел? Нас, саломати ҳама хуб. Кору боро ҳаман аст. Бахшед мо меҳмонони нохонда ташвиш додем. ҷори қурбонам меҳмонда. Беҳтарин падартон мешаванд. марҳамат меҳмонони шумо ота ин таским ки ки меҳмонони ман. мо омадаем ба хонаи ҳаҷмнигори хеле ҳамшинохта дӯст Мурод Шарипов ё ба қавле Донжуан. Чунончи мебинед имрӯз дар хонаи Донжуан меҳмонҳо хеле ҳам зиёданд. Ба қавле маро хуштомадам дӯст медорад, чунки дар бораи хӯрок омадам ва ташаккур ки моро хубам пазируфтанд. Саргардон нашад апаҷонӣ чи дар кор нест? мо чама хатиётам хоҳаргирӣ меом ина дӯстурам мебинам. Сан фарзандо дар ҷоянд? Мактаб мехонанд нашида оварда дига мактаб. Барномаи меҳмони нохонда номаш аслан аз филми шумо гирифта шудааст. меҳмони нохонда филми шумо буд. Ман ба ҳамин филм тақлид карда барномаи худро меҳмони нохонда номгузорӣ кардам ва шарти ҳамин барнома чунин аст ки мо ба тарзи ногаҳонӣ яъне меҳмони нохонда шуда ба ягон ҷо сафар мекунем ва боварем надоштам ки дар ин қадари ҳам муҳити оилавӣ хеле ҳам хуб моро пешвоз мегиранд. Ташаккури зиёд. шуморо хушомадед мегем. Хушомаданд ба ин хонадони мо. бозам шукрона мекунем ки ман падари бузургвор доруму модари бузургворуму бародаром хешу табором ҳаққу ҳамсоям ҳамаш дар барам ҳастанд. ин ҳамсинф ман ҳам бигем ки оча мега мо хона ёда мерем хо мерем ё меян хонаи мода хо мерам. ана ҷамолиддинҷон ҳамсинфи ман ҳам ҳамсинф ман ҳам ҳамкурс ман дараҷа касере ки мебинем мо ҳамчу ҳам акаву додар ҳамсинф ҳам бародар аъзои як оилаем мо. дӯст Мурод фақат росташро гӯед, шумо охирон бор кай ба ёдати падару модаратон омада будем? рост шабагом дувони мошида отаҷон дувони мошид лекин модарма дар шаҳри Қурғонтепа хеле ё ай тараф бозор мераванд ман тараф меом дар бозор во мехирем дар дига ҷо 15 рӯзо ака ҳамин дафъ ака телефонҳо фаъол ки ҳаст рости гап ҳар саҳару ҳар бега бо падару модар суҳбат мекунем хеш табора суҳбати телефонӣ мекунем. аз кай боз шумо ба офаридани филмҳои ҳаҷвӣ даст задед? рости гап баъд аз хизмати модар ватан як командир доштем дар част мегуфт шумо бозӣ мекунед клипу кино мекунед калта ҳамонро дурост бикунед намешава мегуфт ҳамон командирум. баъд омадаму филми орайишқа дар анами хона банавор мегирифтем. рости гап свет набуду нигоҳ мекунед як бародар дивижок рафта овардиса як таи дигаш бензин рафта оварданд. мардуми санатуда бениҳоят санатдӯстдор ҳастанд. бародаро дастгирӣ мекунанд мо филм месозем. филми домод дар иҷора ба шумо чанд сомонӣ фоида овард? фақат росташро гӯед. росташро мегӯям даставвал мо сценариямонро навистем тайёр кардем аз як шабакаи интернетӣ тоҷик музик ном дорам тоҷик музико $2000 гирифтем. 20000 сомонӣ мешавад. 20000 сомонӣ аво гирифтему. баъд рости гап мо киномонро омода кардем дар вай додем. вай намедонам 30-40 сомонӣ худаш фоида гирифт. ба мондагиша шартнома кардаги бидем ки насад шумо пултона гирифтену зиёдӣ кард бо мондагӣ пул шаметем вале то ҳол пул надодаем. киро рақиби худ мешуморед? рақиб ман намедонам рақиб доштан. ман ба фикрам ки рақиб надорам. ман барои ки ҳама ҳунармандо қати ягам ҳамин устод ҳамин лаҳзаҳои гуворо сар мекунем. холмурод сидиқу насриддину апаи галбибию бахтиёр ташриф харилов ҳамаша ман ака мегӯм устод мегӯм. ман ягонташа рақибам намедонам. ҳама ҳунармандора ҳамчун ака ахида майда боша ҳамаша додар гуфта ҳурмат мекунам. ман ин фикрам накардам ки ягон кас рақиби ман боша. холаҷон шумо ҳамчун модари дӯст Мурод ҳаст ягон лаҳзаи фаромӯшношуданӣ аз давраи кӯдакии дӯст Мурод? бисёр бача буд. бисёр модари 10 фарзанде ҳамаш хононде духтароро хонадор карде шукр соҳиби невра чевра ай зиндагӣ нон ми надорем. хеле дӯст Мурод шух буда явад. кӯҳда мо хона доштем даври ҷангда мо ус рафтем дар кучидем ус рафтем хеле мол кардем чӣ кардем ҳали ҷангда. баъд дӯст Мурод меги ман қатир иҷа меом
ما میگم که تو نیا میگم ما میام مایده بود اینم قبضه میگه که اگر مرا نبریم من خود اینم آدم میپردم نه ترسانده اکنون هوشیار زمان او دا اوبازی میگی نمیبره آدم نمیبره مرا میترسانده ای بچه جان پرتو خیلی و بری میگفتم پدر بزرگوار شما هم با مثل خالم به فکرم هست یگان لحظه از دورانی طفلی دوست مراد که در خاطرتان نمش بسته باشه یک گپای ایودی محنه برایدن سال 94 زمین بچه هست ای مکتب رفتم بعد همین گوشت هست شیر هست جرغات هست خیماق هست لیکن نون کمه خیلی نبود غالب کنه بعد گفت که اوتا گفت همه دیگر گفت اشکمون اینون سرمشی باشه همه گپ بدی در جلدری در اون خشلات ده من بودم فقط بچه همه خیلی بوم میگن نونه نمیخری گفت میگ باوریم نمیتیاتن من همین گپ حال در خاطر مدینه نیوک بش خز رحمت به همین رهبر دولت ما رحمت به پرزیدنت ما اما کردم که بسیاری پریدم گلو مور هم بسیاری پری کرده شد شهردار دولت که آدمی و خیلی مهم مونید خود نگوله که خیلی دولت شدید شما در اینجا گفتید که خانه انداختید و نصیب باشد که با نقشه گرفتید که با سنگتوده برمیگردید همین یک راستی گپ خدا رحمتی بایی و رحمت بوده این پایانده همون میگفت که بچه 100 سال که بگردی در آینده با دهت میایی همین هر وقت دانشجو بودم با فکر میومدم هم میدید میگفت بچه‌م فکرت چخل که 100 سال هم در دیگه جا بگردی با دهت میایی ما راستی گفت که آینده را کرده برام که خونه کردیم جای سیاحی انم جای مو است هم تو دای مو بهترین جای اینجا در قلعه داریم پایان در گیس داریم از هم ماشین برام نشون تو میتونم اونجا در سنگتوب داریم همین که جای کتاب بخرید جای تماشاگو بایدی هایی بود شما تشکر که هرچند خودتان از راه دور نوکک رسیدید باز ما رو قدر مهمانداری کردید برای ما قدر نوش نعمت فراوان کردین تشکر زیاد و ما از این زیاد شما رو غم نمیدیم اکای دوست مراد با ما وعده کردن که یک جایی که خیلی زیاد دوستش می‌دارد با ما نشان میدین اگر وقتتان باشد دوست مراد اینجا کجاست ما رو با کجا آورده اینجا مردم سنگتوده سر قلعه میگن اینجا وقتش پادشاه نشین بوده جای آبازی جایی که همین کودکی ما شب و روزمون در همینجا بود شب و روزمون گاومون رو در همینجا میچروندیم تو همون کوهی که میبینید شما این که مومی شیر بیبی نام داره که کمان افتو نشین طرف قبله ما همین طرف مومی شیر بیبی تماشا بینید همون پولی یعنی بخره داره بخشی که اکا دوست مراد گفتن اما همین پول نباشد دیگه هیچ خیلی زیبا اما همین بحری اکای دوست مراد گفتن خیلی هم یک منظره زیبا باور دارم که باش ما ممکن میشود و ما رو همراهی نامه همین یک گپ اینو گفته دارم هم گپ بگم گپم همین که همین کوها در وقتش در خدامتی بویای ما بیسا میگشتر بوام اوتم اوتاش همین اوتم میگه به یک قوله که همینجا در کجایی در تیلا گور کردگن تیلا این آشنا ما میدونم همین هر وقت میایم همین تیلا رو میکنیم که وقت دوشنبه بیام من میگردم همینجا رو میکنم تیلا رو تا جنه نیافتم هم تیلا رو اگر او تیلا رو بیام کو دیگه بخیریم بگردیم طبیعت ببینید خودتون حلاوت ببرید تماشا کنید حلاوت ببرید اینا این خیلی شد کو مرغاوی ها رو ببینید بالاتون مرغاوی ها پریده است اون دیدین مرغاوی ها مرغاوی تمامی چی هست در اینجا اینا تماشا کنید حلاوت ببرید انا مرغاوی رو ببین مرغاوی رو ببین انا مرغاوی مرغابی میپریدن اکا دوست مراد اینجا زادگاهتان همان منزلی که شما بیشتر وقت خود رو در تفریح در هنگام کودکی بیشتری وقت خود رو میگذراندید و چی خاطرات دارید از اینجا؟ اینجا راستی گپ دیدم
рости гап хотирои кӯдаким ба ёдам омад. Эна бо ҳамроҳи анами дӯстон ҳаминҷода чикрӣ мечиндем. рости гап анами талакуда миён монда банд мебастем. Инами чикриҳои калон хушро анам хеле ҷои ҷарда мешавад. миён монда банд мебастем, ду касай боло мехапед, як аз дигар поён ҳот мерафтем чикрӣ мечиндем, меовардем лави баҳр дабонам хеле лодкода бор мекардем, мегзарондем, мебурдем дар бозори Қурғонтепа бохтари ҳозира. бозорда мефурӯхтем. бо ону боло ҷои даштҳои кушод дора у тараф хоч мешавад. як ҷода чағора меган. аниҷода дар маса ки боша. Не, уқоб, шоин. Анамуҷа ҳечои шоин буд. модар. як бародар доштем, бениҳоят бачаи бақувват буд, Боҳадур ном дошт. ду каса мебардошт. миён монда мо банд мебастем, меомадем то nimira. бо мара хеле сабуктар будам, бо ма меомадем, боша бисёр мехапидем. Уҷа шоин меган, боша меган, чӣ меган? набуд, кабели вай буд. Ина сими метр гирифтаги кабел буд ки агар вайро хушрӯ сахт нахапи ку вай бишуд би тамом мерида. тамизем миён бастам ҷо шоин гирифта бурда ба чӣ алиш кардем? ба буҷил алиш кардем. бозӣ мекардем ку буҷил бозӣ ба буҷил алиш кардем. бо рости гап дар ёдам аст ки корое ки мо мекардем дар инҷа кино дохил намекунанд. кинода хеле намешавад. рости гап хайнам хеле хотиро бисёра дар инҷа. биё ку шофёр ҳай ки рафтем буку устарак барем буку ана озош бума ана ката камерата накаш, фақат тамошо ку ҳаловат бубар. хайна бародарои азиз, тамошо кунед, ватани мара ҳаловат бубаред. яке аз ватанҳои тарихӣ дар Анталиям будам, гуфта будам ку сантудаи ма инҷа да болоай ина бибинеду ҳамон гапе гуфтагим ма ҷавоб мегӯм. ина бибинед, тамошо кунед, ҳаловат бубаред. тамошобинони азизомонаи оилаи Тиҷей, инҷо яке аз ҷойҳои тарихи Сангтуда ки бо номи Сангтуб хеле ҳамашҳур аст. биёед аз забони Дустмурод мефаҳмем ки Сангтуб куҷост ва чӣ ривоят дорад. ана бародарои азиз, ривояти ин Сангтуби мо ҳамин аст ки диҳаи Сангтуда, яъне Сангтуб дар ҳаминҷа нақли бобоҳое ки мо шунидем аз қадим нақл мекарданд ки ин Сангтуб ҳамон одамоне ҳастанд ки соли ҷанг лашкар ҳама аз лаби дарьё яксангӣ гирифта меоянд, анами сангоро гирифта меоянд, дар ҳаминҷа мепартоянду ҳама ба ҷанг мераванд. ана дар ҷанги бузург, намедонам кадоми ҷанг бошад, ҷанги бузурги ватанӣ якум бошад ки ҷанги бузурги дуюми ҷаҳон бошад. рости гап ман ҳам намедонам. айрӯи нақли бобоҳо ҳамин аст ки ҳамаи дарьё лашкар санг гирифта меоранд, дар ҳаминҷа мепартоянд, ба ҷанг мераванд. касе ки дар ҷанг зинда мемонад, омада як сангро гирифта ба бурда дар лави дарьё мемонад. ана ҳамин қадар одам бинед ки чӣ қадар Сангтуб шавад ки аз сангҳои боқимонда ҳамон تعداد نفرانی که به هلاکت رسیدن در اونجا و سنگ‌ها آوردهشون در اینجا یعنی موندگار باقی موندن. بله. آن راستی که نفرانی پیدا شدن که این سنگ‌ها رو گرفته برده یا که این خانه یگام عمارت بسازه میگن شب خوابای بی‌زب میبینن یا خیلیش دیوانه میشن. برای همین این سنگ‌ها رو هیچ کسی نمیرسد. همین خیلی چندین عصر است که اگه من راستی که نمیدونم چند عصر همین سنگتوب هست. انا یکی از تاریخی های دهه سنگتودا این است. تماشابینان عزیز، این بود از زندگی دوستمراد شریپов یا اینکه به قول دانشجویان که بین جوانان خیلی هم مشهور است و برنامه مهمانی ناخوانده ادامه دارد. شما میتوانید آنهایی را که مخلص اشدیشان هستید به برنامه ما پیشنهاد نمایید، با ما در تماس شوید و ما در نزدیکترین فرصت از روزگار اولیوی آن نفر برای شما معلومات پیشنهاد می‌نماییم.